As-salisu tining sing metelo salatul hajati panika salat hajat wa du'auha bendoana salat hajat bade salat nyamana salat hajat. Napa hajat? Kebutuhan. Setiap kita butuh maka kita disunahkan ngakui hajat. Kenapa? Karena kelak hajat kita itu tidak akan terpenuhi tanpa beda taufik dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Badana misalnya badana yang sering kita lakukan apa? Badana ketika para imtihanan malam salat hajat. Kita salat hajat kemudian pagi nggak baca tabat yada. Ada satu pak marfu deka Allah. Apapun hajat kita marfu deka Allah. Termasuk dalam masalah kehamilan proses persalinan yang sering diajarkan misalnya Abina yaitu salat hajat bahkan salat hajat sampai 12 rakaat. Salat hajat sampai 12 rakaat kemudian maca gelak salat taisir kemudian maca Hannah waladat Maryam waladat Isa ukhrud ayyul maulud biqudratil malikil ma'bud. Timun kira-kira beda nak kana apa saya keluargana persalinan apa leka sengkok. Mungkin bisa kita lakukan salat hajat muso cakencana beuna kakui supaya apa proses persalinan lancar. Jadi biasa abi kan wah jika beda cakenca dalam keadaan apa? Dalam keadaan keluargana persalinan, proses persalinan nelpon ke abi. Langsung abi, ayo bujang salat hajat ya beda fulana akan melahirkan hati ya. Bujang. Yang mana at-ta'awun alal birri. Iya. Sering tolong menolong. Guru-guru kita itu kempangan. Tak mamalarat deka santre, tak balik siapapun santre futoh langsung. Nah, kemudian jemaah jajiriah kemudian termasuk juga yang perlu diingat aku sango buat nase mungkin saya akan melanjutkan dekat jenjang pernikahan. Kalau payah andi nyimpen atau nyekep kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta. Nyimpen kitab Al-Muwatta karyanya Imam Malik bin Anas. Kenapa? Bahwasanya ketika kitab Muwatta Urwah diletakkan di atas perut seorang perempuan yang sedang proses persalinan lahirah, maka itu akan mempermudah makempang. Yang mana kita Muwatta, kitab Muwatta. Saking estona beda pinteri kan toh. Engak kena catat mungkin sampai minta mahar lah. Kalau keluarga minta kitab Muwatta. Ada orang yang tak pernah abid tak bertemu gula. Jadi mas kabinah minta kitab Muwatta. Kalagina. Kitab mas kabinah kitab Muwatta. Dan kalau tibi praktik ke mulai awal sampai si terakhir Nabi si terakhir saya apapun karena operasi si terakhir. Si pampak ni ke sekolah entah tiap bidan nyambi pasti. Nyambi kitab Muwatta. Kitab Muwatta Imam Malik bin Anas. Itu dari ijazah dari Abi bahwasanya bisa memperlancar proses kelahiran. Kitab apa? Al-Muwatta Imam Malik. Al-Muwatta Imam Malik. Terus rawa ampun ariwayataki at-Tirmidzi pasir Imam Tirmidzi wa ghairuhu ban sanana Imam Tirmidzi an Utsman dari Utsman bin Hunaifin
sia putra laki Hunayf radhiyallahu anhu anna rajulan dak sangkuna situng orang laki doriron sebuta ata panikanya bis pasira rajulan doriron an-nabiyya dak kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka ada bu pasira rajulan dak ada bu ud'ullaha ta'ala ayyu afiyani ud'u muka-muka adu akia pasira ajunan Allah deka Allah Ta'ala deka Ta'ala halimah tengki pasira Allah ayu afia dak katuma baras pasira Allah ni deka kaula pada orang buta nyabis deka Rasulullah nyon deka Rasul ya Rasulullah tua akitan kaula ya Allah ya Rasulullah deka Allah supaya Allah mabaras dan kaula maksudnya mabaras dari butana orang buta nyon itu akidah ke Rasulullah supaya ipa beres. Apa jawaban Rasulullah? Qala atabu pasiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam dak kata bu in syi'ta lamun endak sapa bakna da'autu maka atua sapa sengko. Tapi wa in syi'ta mun lamun endak sapa bakna soberta maka sabar sapa bakna. Fahuwa maka tining soberta khairun panika lebih bagus laka kaangkui bakna. Mun bakna enda ya itu akina masengkok. Tapi mun bakna enda sabar. Panyake jadi ya pasaper ben sabar dia lebih bagus kaangkui bakna. Jadi kanjeng Nabi abri dua pilihan. Itu akina beres nomor 2 tak itu akina pasaper tapi bakna mengsaper bagus. Kira-kira apa saya pilih? Qala ada bu pasir rajulan fad'u maka atu akina pasir ajunan hu deka Allah ai tekesa ud'u atu akina pasir ajunan Allah deka Allah atas reng laki apa ada bu deka Rasulullah ya Rasulullah punten ten kaula melia saya doa nyon doa najuan ajunan tua aki kaula deka Allah supaya beres fa'amaroh maka marintah maka marintah pasiraan Nabi hud ka rajulan ayatawaddoa dak katu awudu pasir rajulan fayuhsina maka mabagus pasir rajulan wudu'ahu deka wudu'na rajulan atas surutu merintah sak bena wudu' pafokus wudu'na wa yad'uwa ben adu'a pasir rajulan bihadad du'ai kalaban kebeneka doa apa doana Allahumma du Allah inni sangkuna kaula as'alu panikanyo on pasir kaula kada ka ajunan wa atawajjahu ban ngatep pasara kaula ilaika deka ajunan binabika kalaban pangkat binabika kalaban pangkat nabina ajunan Muhammadin Rabbana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi rahmati Rabbana Nabi si abaktar rahmat ya Muhammadu du Muhammad inni sangkuna kaula tawajjahtu panika ngatep pasir kaula bika kalaban pangkat ajunan ila rabbi dak ka pangeran kaula fi hajati dalam hajat kaula hadihi sekepanika litukdo sopaja teka aki pon apa hajat li kangkui kaula Allahumma du Allah fasyaffi' maka aparenga eti syafaat pasir ajunan hu deka Muhammad Nabi ka Muhammad fiya dalam kaula wa fi riwayatin Nasa'i ben dalam riwayat Nasa'i wa fi riwayatin Nasa'i ben paneka bade dalam riwayat Imam Nasa'i fatawaddoa maka lantas awudu pasir rajulan tumma maka kare-kare salat pasir rajulan rakaataini
dak kadua rakaat ai summa maka kare-kare da'a adua pasir rajulan. Ada yang mengatakan akhirnya ring laki re apa? Beres. Iya, artinya beres bisa nangali boleh. Kalau ben sabab kelak salat hajat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga bisa kita gunakan keangkui apa dalam bab tawassul doa ya. Bab tawassul. Pada nambari saya engkau maca terus ibtun wal lima maca ya. Ya Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika bi waliyika Sunan Ampel. Ya Sunan Ampel. Ya Raden Ahmad. Inna nas'alu bika ilallah fi hajatina kulliha lituqdah. Allahumma qdi hawaijina ila akhiri. Sebutoki hajat tegapi. Karena yang mana at-tawassul. At-tawassul bertawassul nyopre wasilah kalaban Nabi Muhammad, nyopre wasilah kalaban walina Allah. Ingat kan kau setiap wali-wali kan mencari ayah. Akhirnya mana doa tawassul. Itang keng edi tambahi Allahumma inni mengko tambahi Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika. Mun siapa saya kita tawassuli mengkanji Nabi bisa binabika Muhammadin on wali biwalika sabanya mana misalnya Maulana Ishaq misalnya sepudak kipas tiga nih ya Maulana Ishaq Maulana Ishaq inni as'alu bika ilallah fi hajati dan kaulah nyoon deka Allah kalaban pangkat teajunan dalam hajat dan kaulah sepudak hajat apa pun hajat pernah jadi cara apa tawassul menurut carana salat hajat doana rezeki pada doana terus wa fit Tirmidzi ban panika bada dalam kitab Tirmidzi wa ghairihi ban salena Imam Tirmidzi an Ibni Abi Aufa dari Ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu qol tining saungkuna Ibni Abi Aufa ay annahu ya ay annahu takdir ya pada saya buang ay annahu tining saungkun Abi Aufa qala panika atabu pasir Abi Aufa dak katabu kharaja keluar alaina atas kaula sataja pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman dalam situng are faqa'ada maka lantas alongku pasir Rasulullah waqala ben atabu pasir Rasulullah dak katabu mangkanat lahu hajah mantining pasir orang kanat panikalamun badah lahu panika tetep ikadi man hajatun panapa hajat ilallahi daka Allah ta'ala halimah tengki pasir Allah au otabana ila ahadin dak kasalah situng min bani adama dari anak poto Adam falyatawadda maka becek audu'a pasiraman wal yuhsin ben becek mafakusa pasiraman al wudu'a daka wudu pafokus wuduna tumma maka kare-kare yusalli sopaja as-salata liyusalli becek as-salata pasiraman rakaataini dak kadua rakaat barajirah pejeng dua rakaat tumma maka kare-kare liusni becek mocia pasira man alallahi atas Allah azza wa jalla wal yusalli ben becek maca salawat pasira man ala nabi atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tumma maka kare-kare liyakul becek atabu pasira man dak katabu La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahu al halimu. Zat se murah hati. Zat se maha murah hati. Al karimu zat se loman. Subhanallahi kalaban maha suci Allah. Rabbil arsy se pangeranna arsy al-azimi si agung. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'alu nyoon
pasir kaula kada keajunan mujibati rahmatika mujibati deka banyak-banyak perkara se madeteng rahmatika deka rahmata ajunan wa azaima maghfiratika bendeka banyak-banyak saja sekuat dalam ampunan na ajunan wal ghanimata ben harta rampasan perang saya maksud kefokusan min kulli birrin dari saben-saben kafokusan wassalamata ben kasalamatan min kulli ismin ben dari saben-saben dosa jadi maknana wal ghanimata kelak mana asal apa harta rampasan perang saya maksud apa wal ghanimah ngaule keuntungan ya wal ghanimata ben ngale keuntungan min kulli birrin dari saben-saben kabagusan la tada muka-muka taating kala pasir ajunan li kang kui kaula zamban dak kasih tung tusa illa angin gafarta amponnya pora pasir ajunan hu dak kadamban wala bentak hamman dak kasih tung kasosaan illa angin farrajta ampun muka pasir ajunan hu dak kahamman wala bentada hajatan deka situng hajat hiya setining hajat laka ridho laka panika tetap ikan di ajunan ridho tining ridho illa angin qadaitaha qadaita nek ampon nekaaki pacar nekaaki qadaita ampon nekaaki pasir ajunan hadaka hajat ya arhamar rahimina tu paling belas banyak-banyak orang sebelas adanya mana doa hajat jadi doa hajat mari na apa jeng doa kalau menria kemudian terakhir mari jer pas seputeki mari ya arhamar rahimin seputeki hajat apa di mari na ya arhamar rahimina seputeki hajat apa namun tero apa beda Syawarikul Anwar bisa beda buku wiridan Nawawi beda doa hajatnya mana doaul hajah ya wa fi sunanin Abi Dawud Allah subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik salli ala sayyidina Muhammad